की एप्रील हो सदांच हो एक म्हयनो असो आसा जेन्ना भुरग्याचे एग्जामी सोंपतात पूण वेकेशन सुरू जायना, वेकेशन मेक जाता सो एप्रील म्हयन्याक विशेश अशें एकाडेमीक काम कांय जायनाशिल्लें. सो एप्रील म्हयनो आमी इतल्याच खातीर भितर घेतात आतां एकाडेमीक हेका की जो अदरवायज सगळे जे कितें सेंट्रल बोर्ड आहात CBSE ICSE हांचे सगळ्याचे एकाडेमीक इयर 1 एप्रिलासान सुरू जाता आनी बाकीच्यो कितल्योश्योच राज्यां आतां महाराष्ट्र मिझोराम अशे कितल्याशाच राज्यांनी आतां ऑलरेडी सुरू केला 1 एप्रिलासान सुरू वचपाक आनी बाकीचीं राज्यां आतां 1 एप्रिलासान सुरू करतात एकाडेमीक इयर सुरू करपाक. पूण एकाडेमीक इयर जेन्ना 1 एप्रिलासान सुरू जातलें तेन्ना आमी अशें म्हणलां की एप्रील म्हयन्याच्यो ज्यो क्लासी आसात त्यो 11:30 नंतर कंटिन्यू करप ना, मॅक्झिमम अप टू 11:30 पर्यंत. कित्याक तर तेन्ना गोंया भितर जे कितें गोंयची कंडिशन पळोवन आनी हीट आसता म्हणून 11:30 नंतर ते जावचें ना आनी 26 मुखार लायतले. आतां 26 मुखार कित्याक किंवा प्राथमीक सद्याक आमी कित्याक लायले ना तर ताजें कारण अशें की प्राथमीक जे कितें स्तर आसा त्याचे NEP जो कितें वर्कलोड आसा तो वर्कलोडा खातीर एडिशनल दिसाची आमकां गरज पडना. पूण जे कितें माध्यमीक शिक्षण जें आसा मिडल स्टेज जर NEPच्याच भाशेक सांगतले जाय जाल्यार मिडल स्टेज आनी सेकंडरी स्टेज हाका जितले आवर्स आमकां कंटिन्यू करपाक जाय ते जर करतले जायत जाल्यार एप्रील जर म्हयनो भितर जर सरले जायत घेतले जायत आमी जाल्यार आमचे खूब प्रश्न सुट्टात. खंयचे प्रश्न सुट्टात तर एक म्हणटा ते आयचे तारखेक आमचे जे टर्म जे आसा ते फर्स्ट टर्म चड म्हयन्याचे आसा आनी सेकंड टर्म आमकां ल्हान करचे पडटा, इम्बॅलन्स आसा. सो ताका लागून हे दोनी टर्म बॅलन्स जातलीं एप्रिलासान सुरू केल्यार हो पयलो फायदो. दुसरो फायदो आमकां स्कूल टायमींग जे आसा ते कशेंच बदलचे पडचे ना, कारण गोंया भितर खुबश्या स्कुलांनी सकाळीं हायस्कूल चलता, सांजचे हायर सेकंडरी चलता, सकाळीं हायस्कूल चलता, सांजची प्रायमरी स्कूल चलता. त्याका लागून स्कूल टायमींग आमकां जें आहा तें 1:30च्या वयर करपाक मेळना किंवा 1:45 किंवा 2च्या वयर करपाक मेळना. सो त्या खातीर तो दुसरो फायदो की जेन्ना एप्रील म्हयनो आमी भितर घेतलो तेन्ना आमकां स्कुलाचो टायमींग वाडोवचो पडचो ना, हो दुसरो फायदो. तिसरो फायदो ज्यो कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किमी आसात उदाहरणार्थ मिड डे मील तेजे खातीर एक दिसाची मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसा. ती रिक्वायरमेंट आमगेली आज सद्याक भरना, ती आमकां कशी तरी भरोवची पडटा. ती आमगेली ऑटोमॅटीक भरतली आनी ही जी मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची की इतले दीस एकाडेमीक दीस भरपाक जाय ते ऑटोमॅटीक भरले वतले. हो एक भाग जालो. दुसरी गजाल म्हळ्यार एप्रील जो म्हयनो आसा चवथी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार एप्रील जो म्हयनो आसा तो म्हयनो भुरग्यांच्या दृश्टींतल्यान अनप्रोडक्टीव जाता. भुरगीं खुबशीं येयत ना म्हणटा स्कुलांक कित्याक तांकां इंस्ट्रक्शनल डेज आसना ते त्या खातीर तो तेजो वापर जातलो एकाडेमीक गजाली खातीर आनी त्या खातीर तोय एक फायदो आसा तेजो. दुसरी गजाल 11:30 पर्यंतच दवरिल्ल्यान तो गरमेचो किंवा तेजो हीट वेवाचो त्रास जावपाची शक्यता ना. जें कितें समर वेकेशन आसा जें पयलीं आशिल्लें तशेंच उरतलें. समर वेकेशन चेंज जावचें ना. 1 मे ते 4 मे कितें आसा 3 जून ते तशें उरतलें. समर वेकेशन चेंज जावचें ना. आनीक दुसरी गजाल म्हळ्यार क्रिसमस वेकेशन किंवा चतुर्थी वेकेशन ह्यो ज्यो म्हत्वाच्यो हे आहात त्योय काय आमी चेंज करचे ना. जेन्ना गोंया भितर चतुर्थी आनी क्रिसमस हे 2 म्हत्वाचे ब्रेक आसतात. दिवाळेक ब्रेक आसता पूण दिवाळेक पेक्षाय हे 2 चड म्हत्वाचे उत्सव आसात आनी दिवाळेचो उत्सव आसा. दिवाळेचो उत्सव आनी दिवाळेचें वेकेशन एक फावटी कोइन्सायड जायना. सो ताका लागून हांवें दिवाळी वेकेशन अशें म्हणलें ना कित्याक तें आमचें मिड टर्म वेकेशन जाता. तो कोइन्सायड जाता तशेंच ना. एक फावट जाता, एक फावट कोइन्सायड जायना ते मिड टर्म वेकेशन. पूण दिवाळेक सुटी आसता. सर न्यू एकाडेमीक इयराचे पोर्शन स्टार्ट जातले एप्रिलान तें कन्फ्युजन जालां की एग्जामी जाता, एग्जामी जाली की मागीर प्रमोशन रिजल्टाक उरता न्ही सगळें. रिजल्ट जावन मागीर जुनान स्टार्ट जातले. सो तेजे प्रमोटेड काय डिमोटेड तेन्नाच कळटा न्ही. ना तो सगळो भाग आमी तो सगळो आमी वेवस्थीत करतले आनी त्या प्रमाणे तेजे निर्णय पोर्शन कशें घेतले सर तेंचे. आतां जे एप्रिलाक क्लासी घेतले पळय ते कशें घेतले
खंयचो आता एप्रिलान क्लासी ना त्याचे करून खातीर घेतले त्याचे खातीर आमी आतां कंटिन्युअस मिटिंगी दवरिल्ली आसा. शुक्रार दिसाक पयली हेडमास्टरां बरोबर मिटींग जातली, त्यानंतर बाकीचे सगळे स्टेक होल्डरां बरोबर मिटींग जातली. सो तांकां आमी वेवस्थीत सगळे सांगतले की कशें जातलें, कितें जातलें, कशें शिकोवचें पडटलें, ताचे खातीर कंटिन्युअस मिटींग जातल्यो आनी त्या नंतरच तें इम्प्लिमेंटेशन जातलें. रिझल्ट पयलीं डिक्लेअर जातलो न्यू एकेडमिक इयर स्टार्ट जावच्या पयलीं खंयचो जो आतां एक्झामी चालू आहा पळय तेचो रिझल्ट म्हणटा फायनल एक्झामीचो रिझल्ट न्ही फायनल मार्क खंयच्या म्हणजे जे आता फायनल एक्झाम रिझल्ट पयलीं धावेचो म्हणटा तो. ना हे जर एकेडमिक तुम्ही एप्रिलाक करतले पळय हय. त्यांचं पोर्शन घेतले पळय तुम्ही फुडले हय. सो त्यांचे पयलीं रिझल्ट डिक्लेअर करचे पडले तो प्रमोट जाला काय ना ते कळपाक जाय न्ही. कित्याक आतां भुरगो आतां फॉर एक्झाम्पल Before going to new academic year. एप्रिलाच्या पयलीं जाणटे काय म्हणटात 6वी 7वी 8वी अजून नो डिटेन्शन पॉलिसी आहा ती आमी अजून एडॉप्ट करची आहा. कळ्ळें न्ही तुका. तेजेर आमच्या एक कमिटी काडिल्ली आसा की तो नो डिटेन्शन पॉलिसी सद्याक चालू आसा. नो डिटेन्शन चालू आसा. नो डिटेन्शन जी पळय स्क्रॅप केला ती आमी अजून एडॉप्ट करची आसा. ती करपा खातीर आमी आतां कमिटी काडला. आतां ती पळय ती तशा तशी आमच्यान एडॉप्ट करपाक जावची ना. कित्या खातीर ती आमी तशी एडॉप्ट केली जाल्यार ड्रॉप आवट वाडपाक शकता. सो त्या खातीर आमकां कॉम्प्रेहेन्सीव हें करचें पडटलें, प्लॅन तयार करचो पडटलो की आतां नो डिटेन्शन जी पॉलिसी आहा ती स्क्रॅप जर आमी केली आनी जो पास जायना ताका जर हें केलें जाल्यार ड्रॉप आवट रेट वाडपाक शकता. सो ड्रॉप आवट रेट वाडूंक जायना, भुरग्यांनी शाळा सोडूंक जायना आनी जो कितें भुरगो वीक आसा त्याचे खातीर रेमेडियल टिचींग सद्याक जाताच, पूण तें कशें आनी स्ट्रॉंग करपाचें ताजेरूय विचार जावपा खातीर आमी कमिटी तयार करतले. म्हाका काडिल्ली आसा ऑलरेडी कमिटी आनी त्या कमिटी तेजेर विचार करून आमकां कॉम्प्रेहेन्सीव प्लॅन दितले. पूण हो फायनल हे न्ही म्हणटा तुमी तो हे काड नोटिफिकेशन सर्क्युलर काडलो फायनल खंयचो आतां काडला पळय एप्रिलान चालू करतले तो फायनल हो फायनल न्ही. Final. हय म्हण थंय भुरगो हें जावपाचो शक्यता ना न्ही तें सांगता. भुरगो ऑटोमॅटीक मुखार वता न्ही. सो आतां जे मार्चान 6 स्टँडर्डाचो एक्झाम दिला तो एप्रिलान एज 8 स्टँडर्ड म्हणून जॉईन जातलो. सेवन म्हणून जॉईन जातलो. हय हय. थँक्यू सर.